Dear students of 11th class, Assalamu alaikum. Now, today's topic is how are judges appointed. यानी जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो किस तरह अपॉइंट किए जाते हैं। तो अपॉइंट करने के लिए हमने जो लास्ट हमारे जो टॉपिक्स रहे हैं उसमें भी हमने वो डिस्कस किया है। तो यहाँ आज हम अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अपॉइंटमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन जज बन सकता है, यानी दैट मीन्स व्हाट आर द क्वालिफ़िकेशंस, यानी उसकी क्या क्वालिफ़िकेशंस हों। यानी अगर हम जज को अपॉइंट करते हैं तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होने ज़रूरी हैं, किसको हम जज बनाएंगे। यानी पहले हम यही जानेंगे कि कौन जज बन सकता है, चाहे हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो। तो ये हम पहले डिस्कस करेंगे, तो बाद में हम आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पर। यानी लीगल क्वालिफ़िकेशन जिसे हम कहते हैं। तो लीगल क्वालिफ़िकेशंस के लिए जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेस्क्राइब किया है, यानी जज बनने के लिए चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यानी वही शख्स अपॉइंट हो सकता है, जज अपॉइंट हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की हो। यानी सुप्रीम कोर्ट में अगर जज बनाना है, यानी सुप्रीम कोर्ट में जज अगर उसको बनाना है तो उसके लिए लाजमी है कि उसने लॉ प्रैक्टिस किया हो 10 इयर्स। और कहाँ? हाई कोर्ट में, यानी उसने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की हो 10 साल तक, या उसने हम कहते हैं एज ए जज काम किया हो हाई कोर्ट में, यानी हाई कोर्ट में उसने एज ए जज काम किया हो कम से कम 5 साल के लिए। ये क्वालिफ़िकेशन किसके लिए ज़रूरी है? अगर हम सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसने या तो 10 साल हाई कोर्ट में एज ए लॉ प्रैक्टिस किया हो 10 साल में, 10 साल के लिए, यानी उसका तजुर्बा होना चाहिए 10 साल का तजुर्बा हाई कोर्ट में, या फिर वो हाई कोर्ट का जज रहा हो कम से कम 5 साल के लिए। तो ये इसके लिए लीगल क्वालिफ़िकेशन बनते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। यानी यहाँ हम कहेंगे यानी ओनली दैट पर्सन कैन बी अपॉइंट ए जज ऑफ स्टेट हाई कोर्ट हु हैज़ बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ 10 इयर्स। तो दूसरा ये कि अगर हाई कोर्ट में यानी हमें जज अपॉइंट करना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि उसने 10 साल यानी 10 इयर्स हु हैज़ हेल्ड जुडिशल पोस्ट फॉर 10 इयर्स, यानी उसने जुडिशल पोस्ट 10 साल के लिए लिया हो। तो हम यहाँ कहते हैं कि यानी ओनली दैट पर्सन कैन बी अपॉइंटेड ए जज ऑफ स्टेट हाई कोर्ट हु हैज़ बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ 10 इयर्स और वी कैन से हेल्ड जुडिशल पोस्ट फॉर 10 इयर्स। यानी हाई कोर्ट के लिए उसने काम किया हो 10 साल के लिए, उसने वहाँ काम किया हो 10 साल का तजुर्बा होना चाहिए उसको वहाँ एज एडवोकेट, या फिर उसने कोई जुडिशल पोस्ट 10 साल काम किया हो, यानी उसकी सर्विस 10 साल कम से कम होनी चाहिए एज ए जुडिशल पोस्ट में। तो यानी ये क्वालिफ़िकेशंस है उसके लिए, 2 क्वालिफ़िकेशन 2 में से एक होना चाहिए। यानी अगर हमें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट करने के लिए उस जज को ज़रूरी बनता है कि उसने कम से कम 10 साल एज ए एडवोकेट काम किया हो, यानी लॉ प्रैक्टिस किया हो 10 साल हाई कोर्ट में, यानी 10 साल उसने हाई कोर्ट में काम किया हो, या कि वो वहाँ जज रहा हो हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल के लिए। यानी ये सुप्रीम कोर्ट के लिए। अगर हमें हाई कोर्ट का जज बनाना है
تو اس کے لیے اس نے ایک تو ہائی کورٹ میں ہی ایز ایڈوکیٹ 10 سال کام کیا ہو، یا پھر کوئی جوڈیشل پوسٹ پر رہا ہو 10 سال تک، تو یہ ان کے لیے ایک لیگل کوالیفیکیشن بنتی ہے، یعنی یہ ان کے لیے ایکسپیرئنس بنتا ہے، یعنی ایسے ہی اس طرح سے ایک جج جو ہے وہ اپوائنٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہ لیگل کوالیفیکیشنز ہیں ان کے لیے، یعنی ایک جج سرو کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں یا کہ ہائی کورٹ میں۔ یہ تھے لیگل کوالیفیکیشنز، یعنی سپریم کورٹ میں جج بنانے کے لیے، اپوائنٹ کرنے کے لیے، یا کہ ہائی کورٹ میں جج اپوائنٹ ہونے کے لیے، یعنی یہ لیگل کوالیفیکیشنز ہیں ان کے لیے، وہی لوگ جج بن سکتے ہیں۔ تو پھر ان کا اپوائنٹمنٹ بنتا ہے، تو اپوائنٹ کون کرتا ہے؟ تو ان کا جو اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے، یعنی اس طرح بنایا گیا ہے کہ یعنی ایک اس کے لیے ڈیوائس کیا گیا ہے اپوائنٹمنٹ میتھڈ جو ہے، یعنی کون لوگ اپوائنٹ کس طرح بن سکتے ہیں جج۔ تو یہ جو پریزیڈنٹ آف انڈیا جو ہوتا ہے وہ اپوائنٹ کرتا ہے، یعنی ججز آف سپریم کورٹ اور اسٹیٹ ہائی کورٹس، یعنی پریزیڈنٹ آف انڈیا جو ہوتا ہے وہی ججز کو اپوائنٹ کرتا ہے، سپریم کورٹ کے لیے بھی اور ہائی کورٹ کے لیے بھی۔ لیکن اس کے لیے کیا ہے، دا پریزیڈنٹ از ناٹ ایبسلیٹلی فری ان میکنگ دا اپوائنٹمنٹ آف ججز، یعنی اگر ہم کہیں گے کہ جو پریزیڈنٹ آف انڈیا ہے یہ فری ہے، خود ڈیسیژن لے سکتا ہے کہ اس کو میں اپوائنٹ کروں ایز جج، نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، یہ فری نہیں ہے، اس کو کچھ لوگ کنسلٹ کرنے پڑتے ہیں، یعنی اس کو اپوائنٹمنٹ اگر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں ججز کو اپوائنٹ کرنا ہے تو اس کو کچھ لوگوں کو کنسلٹ کرنا پڑتا ہے، یعنی یہ ہم کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ از ناٹ ایبسلیٹلی فری ان میکنگ دا اپوائنٹمنٹ آف ججز، یعنی اگر اپوائنٹمنٹ آف چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، یعنی اگر سپریم کورٹ جو ہم جانتے ہیں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اس کو بنانا ہے، تو اس کے لیے ہم نے پہلے کہا کہ اس کے لیے اسے کیا کرنا ہے، یعنی تمام ہائی کورٹ کے ججز، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کنسلٹ کرنے پڑتے ہیں، اور سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں ان کو کنسلٹ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس وہ اپوائنٹ کرتا ہے۔ تو یہاں ہمیں صرف ججز کا اپوائنٹمنٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے یعنی ان کیس آف اپوائنٹمنٹ آف چیف جسٹس آف the Supreme Court, he has to consult the Chief Justice of State High Courts and he has to consult other judges also، یہ چیف جسٹس کے لیے۔ تو یہی پریزیڈنٹ اپوائنٹس ادر ججز، یعنی باقی جو ججز ہوتے ہیں یہی اپوائنٹ کرتا ہے ان کنسلٹیشن ود دا چیف جسٹس، یعنی پھر جو چیف جسٹس ہوتا ہے یعنی سپریم کورٹ کا، تو اس کو کنسلٹ کرنا پڑتا ہے باقی ججز کو اپوائنٹ کرنے کے لیے، یعنی جو چیف جسٹس آف ہائی کورٹ جو ہوتا ہے یعنی اس کو اپوائنٹ کرنے کے لیے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے، اس کو ایک تو اسٹیٹ گورنر کو کنسلٹ کرنا پڑتا ہے، اور چیف جسٹس کو بھی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو بھی کنسلٹ کرنا پڑتا ہے اگر کسی ہائی کورٹ کا جج اپوائنٹ کرنا ہو۔ تو اسی طرح سے اگر پھر باقی ججز ہوتے ہیں، یعنی جو ججز ہوتے ہیں چاہے جو سپریم کورٹ میں ہوتے ہیں، ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، یعنی اپوائنٹمنٹ آف ادر ججز کے لیے دا چیف جسٹس آف اسٹیٹ ہائی کورٹ از آلسو کنسلٹڈ، یعنی وہاں اگر کرنا ہے تو اس کو وہاں اس ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا ہے اس کو کنسلٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ججز کے لیے ضروری ہے، یعنی جج اپوائنٹ کرنے کے لیے ضروری ہے، یعنی ایک تو سپریم کورٹ میں یعنی اس کو وہاں چیف جسٹس کو کنسلٹ کرنا پڑتا ہے، یعنی جج اپوائنٹ کرنے کے لیے، اگر پھر بعد میں یہاں اسٹیٹ ہائی کورٹ میں اپوائنٹ کرنا تو وہاں کے لیے بھی اس کو چیف جسٹس چاہے ہائی کورٹ کا ہو یا سپریم کورٹ کا ضروری بنتا ہے، ان کو کنسلٹ کرنا پڑتا ہے، تو اس طرح سے یہ اپوائنٹمنٹ آف ججز ہوتا ہے۔
जब अपॉइंटमेंट होते हैं, जब ये अपॉइंट होते हैं, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या कि बाकी जजेस जो होते हैं ये रिटायर होते हैं 65 ईयर्स ऑफ एज, यानी ये लोग जज रह सकते हैं जब तक इनकी एज 65 ईयर्स हो, तो ये इनकी रिटायरमेंट एज है। तो यहाँ अगर हम हाई कोर्ट की बात करेंगे, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या कि हम कहेंगे जो बाकी जजेस हैं उनकी रिटायरिंग एज जो है वो 62 ईयर्स है। तो ये हाई कोर्ट के लिए 62 ईयर्स, हाई कोर्ट के जजेस वगैरह चीफ जजेस जो होते हैं उनके लिए 62 ईयर्स, और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस उनके लिए 65 ईयर्स ऑफ रिटायरिंग एज है। अब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो हमने पढ़ा, क्या जब अपॉइंटमेंट इनका होता है तो क्या इनको हम रिमूव कर सकते हैं? क्या अगर हाई कोर्ट का जज हो तो इसको रिमूव किया जा सकता है? हाँ, तो एक जज जो होता है यानी उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव कर सकता है। हाई कोर्ट का जज है उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव कर सकता है, लेकिन ऑन द प्रोन ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर, और वी कैन से if each house of the parliament pass a resolution to this effect. Such resolution has to be passed by 2/3 majority of members present at the time of voting. यानी ये रिमूव करने के लिए ज़रूरी है। यानी अगर हमने अपॉइंटमेंट किया जजेस का तो हम यहाँ कहेंगे कि क्या हाई कोर्ट का जज जो है उसको रिमूव किया जा सकता है? हाँ, हमने कहा तो ये हमने बताया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको रिमूव कर सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि प्रोवन मिसबिहेवियर हो या कि पार्लियामेंट जो है उसमें रेजोल्यूशन पास हो, लेकिन वो 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास हो जाए। उस वक़्त जो वोटिंग हो जाएगी, जितने मेंबर्स वहाँ होंगे 2/3 मेजॉरिटी से ये रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। तो इस तरह से हम हाई कोर्ट का जज जो है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है कि किस तरह चीफ जस्टिस को रिमूव किया जा सकता है, बाकी जज को रिमूव किया जा सकता है। तो ये हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़े हैं। तो ये आज हमने फिर से थोड़ा हाई कोर्ट का जज, उस वक्त हमने सुप्रीम कोर्ट टच किया था, तो आज हमने हाई कोर्ट का यानी एक ही तरह का है तो रिमूव करने के लिए। तो इस तरह से हम ये टॉपिक जो आज यानी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो हैं ये टॉपिक, और इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अब हमारा ये टॉपिक है तो ये डिस्कस करेंगे।